हेलीकॉप्टर और बहुत सारे टॉयस आप देख सकते हैं। और ये है टॉयस बेहतरीन, ये है हेलीकॉप्टर। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर है, उसके बाद बिग जहाज, उसके बाद ये क्रेन है। दूसरा यहाँ ये यार गिर गया। उसके बाद बात करें येलो कलर येलो कलर येलो कलर येलो कलर की गाड़ी हाँ अब आएगा ना। येलो कलर येलो कलर येलो कलर